बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। इतने खुशगवार मौसम में अपने लॉन में बैठे हैं और मेरे बैग पे हमारा वो खूबसूरत यानी ऑरेंजेस का पौधा है। हमने चूँकि कुर्बानी दी और ऑरेंजेस उतार के खाए नहीं, वो लगे रहे ब्यूटिफिकेशन के लिए, तो अल्लाह ने नए फूल खिलाए। इतने फूल खिले हुए थे तो अभी माशाल्लाह नया फल भी आ गया है। और कुछ हफ्तों के बाद ज़ाहिर है जब बड़ा होना शुरू होगा, फिर जो इस वक्त पहले लगे हुए हैं वो मैच्योर होके गिर जाएंगे। हर चीज़ की एक अपनी उम्र है। अभी इस वक्त जो मेरे सर पे है, मैं चाहूँगा कि आपको ज़रा दिखाइए। ये हमारा शहतूत है और माशाल्लाह कुछ 3-4 साल इसकी उम्र है। इस वक्त भरा हुआ है। ये लंबे वाला शहतूत है। जो बड़े शहतूत होते हैं, अगर ज़रा करीब दिखाएं तो बिल्कुल इस वक्त पकने वाले हैं, वो यानी पक गए हुए हैं। ये वाइट कलर के हैं और बहुत ही लजीज और टेस्टी। बाहर वाले जो आते जाते, हमारे दादाजी कहते होते थे कि हर फल में 3 लोगों का हिस्सा होता है, राइयों का, यानी आते जाते जो रास्ते वाले, परिंदों का, और फिर अपने घर वालों का। तो इस वाले मामले में मैंने भी अपने आप को बड़ी मोहब्बत से और मेहनत से यूँ ट्रेन किया है कि बाहर से जब कोई माली या बच्चे को उतारता है तो हम उस पर दिल पे बोझ नहीं लेते, भागते नहीं हैं लला लला करते कि उतार गया। और जो अंदर वाले हैं, ज़ाहिर हमने पर सीढ़ी है, यहाँ दीवार पे खड़े होकर आराम से उसको उतार लेते हैं। ओके ना, ये तो था एक गुडी गुडी सी बात। दिन में चूँकि रोज़ा है तो इसलिए किसी ने भी इसको टच नहीं किया। अच्छा जी, मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं बच्चियों के जिन्होंने लव मैरिजेस की और उन्होंने लव मैरिजेस में जो हक महर है उनके घर वालों ने बहुत ज़्यादा रख दिया। अच्छा, मुझसे फिर पूछते बार बार कि जी हक महर इतना रख दिया और अब जो ताल्लुक़ है वो तो चल नहीं रहा, तो हक महर की ज़्यादती की वजह से बसना भी नहीं हो रहा, उजड़ना भी नहीं हो रहा। जो चीज़ नहीं फील कर रहे वो ये कि आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत साल बर्बाद हो रहे हैं। यानी ये 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, उनका तो कुछ नहीं जा रहा। वो लड़का, उनकी फैमिली उसकी शादी कर देगी और उसको कोई इद्दत का मसला भी नहीं है, अभी कोई दूसरी शादी पे केस का मसला भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि आप वहाँ लव मैरिज करके गए, फिर क्यों नहीं बसे। जो मेरे पास 2 केसेस हैं, दोनों केसेस में जो मेरा तथ्य मैंने निकाला वो ये था कि जब लड़की की ज़ुबान लंबी हो, नंबर 2 चीज़ों को जिताती हो, लड़ती हो, नंबर 3 बर्दाश्त ना करती हो। अब आप सोचिए कि अगर घर में गुर्बत का ये आलम हो कि कोई रिश्ता आए देखने के लिए तो दोबारा ना वो आए, यानी घर में साजो सामान भी पूरा ना हो, ख़ानदान भी इतना माली तौर पे कमज़ोर हो। जो माली तौर पे कमज़ोर ख़ानदान होते हैं वहाँ ख़ानदान के आसपास वाले इज़्ज़त व कारब जो है इस कदर तुर्श होते हैं, इस कदर ख्वार करते हैं बातें कर कर के, वेले दुनिया भर की महरूमियाँ उनकी बातों से निकलती हैं, तो वहाँ भी आपकी बेइज्जती होती है। तो अब ऐसे सिलसिले में जो सबसे अच्छा हल होता है कि अपने मियाँ से बात करके, उसके ससुराल वालों से बात करके अपने आप को वापसी के सफ़र पे ले जाना चाहिए। यहाँ रहेंगे, एक गुर्बत है, दूसरे आप शादीशुदा थे, लव मैरिज थी, तीसरी वहाँ से डिवोर्स हो गई, तो लोगों का, आपकी बरादरी का ये ख्याल पक्का होगा कि ये वसने वाली नहीं है। इसने अपनी बात मनवाई, मोहब्बत की शादी की, ख़ानदान से लड़के गई, लेकिन जाके वहाँ भी अकल नहीं की, वसी नहीं है। यानी जब बंदे को पता हो ना कि मुझे अल्टीमेटली हर सूरत में यहीं जीना मरना है। कभी कभी बच्चियाँ आगे से कहती हैं जी मुझे वहाँ खौफ है मेरे हक महर की वजह से कहीं मुझे मारना दें, तो मैं हंसता होता हूँ कि अल्लाह की बंदियों, आपको मारने के बाद हक महर तभी उनको पे नहीं करना पड़ रहा, तो मारने के बाद वो बंदा जेल जाएगा, उसके ख़ानदान वाले जेल जाएंगे, तो लाखों रुपया अलग लगेगा, बर्बादी अलग उस ख़ानदान की होगी, नुकसान अलग होगा, रिप्यूट सारी वो जाएगी। तो ये कितना नफ़े का सौदा है। सो कभी उन चीज़ों को जो आपकी हिफाजत के लिए रखी जाती हैं पर उनको मसनूई तौर पे बढ़ा कर दिया जाता है,
حق مہر جب بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو لڑکیوں کا نقصان ہوتا ہے، خاندان والے پھر لٹکا دیتے ہیں۔ اب ان کو ایسے سارے کیسز میں بچیوں کو سمجھداری کے ساتھ واپس جانا چاہیے۔ یہاں ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی ان 2 سالوں میں، 1 سال میں، 3 سال میں، 6 سال میں پتہ چل جاتا ہے کہ نہ تو گھر میں کوئی عزت ہوتی ہے، نہ وقت ہوتی ہے، اور نہ ہی گھر میں وسعت ہوتی ہے کہ آپ کو اکاموڈیٹ کریں۔ وہاں آپ کا گھر ہے، آپ نے بسنا ہے۔ گونگے بنے، کانوں کو بند کریں۔ جتنی چیزوں پہ ساس کو یا میاں کو اختلاف ہے یا ان کو غصہ ہے، تو ان کو ضد ہے کہ ان کے ساتھ ضرور بدتمیزی کرنی ہے، تو اس لیے یہ سب سے بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ پھر واپس جا کے آپ کو اپنی زندگی کا سفر دوبارہ آغاز کرنا چاہیے۔ سوری کر کے کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، 3-4 سوال ایسے آئے ہوئے ہیں کہ ان کو رات کو سر درد ہوتا ہے افطاری کے بعد، یا کے بعد بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتے، سر درد ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مسز زبیدہ۔ تو بیٹا آپ یہ کیجئے کہ ایک تو اپنی نیند پوری کیجئے، اور جب نیند پوری نہیں ہوتی، دوسرا رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مجھے لگتا ہے اس میں آپ خوش نہیں ہو، جو اپنا رویہ ہے گھر میں معاملات اس کو ٹھیک کریں۔ کم از کم رمضان میں اس بات پہ مت لڑا کریں کہ سحری بنانی پڑتی ہے، افطاری ایک ایک چیز کا ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے۔ نیند پوری کریں، تعلقات پورے کریں، ٹھیک کریں، اور عبادت میں پورا وقت دیں۔ آپ یقین مانیں آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ کائنات والوں کو کال کریں اور ان سے یہ برین بوسٹر منگوائیے۔ یہ سحری میں بھی لیں، افطاری میں بھی لیں، دودھ کے ساتھ یہ لینا ہے، اور ساتھ اس کے یہ سکون ہوگا۔ یہ یعنی اس کا مجموعی طور پہ اتنا شاندار امپیکٹ ہے کہ بڑے بڑے جو کرونک ایشوز ہیں لوگوں کے، سر درد کے اور ٹینشن کے اور سٹریس کے، وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر ان کا نوٹ کر لیجئے، 034165782626۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنی افطاری میں اور سحری میں پورے دل سے اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو صحت سے نوازیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، سر درد ہو یا کوئی حافظے کا پرابلم ہو یا سٹریس ہو، کوئی بٹن اویلیبل نہیں ہے کہ آپ آن کیا تو آن ہو گیا، بند کیا تو بند ہو گیا۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی سوچ کا پروسیس ہوتا ہے۔ جب آپ منفی سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو یو انوائٹ یور سیلف، ڈونٹ انوائٹ ٹینشن اینڈ اسٹریس۔ اور جن چیزوں پہ بلا وجہ آپ سڑتے کڑتے ہو، عام طور پر خواتین کام بھی کرتی ہیں، تو اللہ کے بندو خوش دلی سے کر لیا کرو۔ نہیں کوئی دوسرا کرتا تو کیا، کام سے کبھی کوئی عورت نہیں مرتی، لیکن بیمار ہو کے بہت ساری مر جاتی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔